U ovom kratkom videu ću vam pokazati zašto više nikada ne biste trebali baciti prazne rolne toaletnog papira. Obavezno pogledajte video do kraja jer ću vam otkriti sjajan način kako ih iskoristiti umjesto da ih bacite. Ako imate ladicu ili ormar prepun kablova koji su potpuno zbrkani i u čvoru, prazne role toaletnog papira mogu biti vaš spas. Evo kako to možete iskoristiti. Uzmite kabel, lagano ga namojtate i oblikujte tako da stane u praznu rolu toaletnog papira. Zatim jednostavno provucite kabel kroz rolu dok ne dođe do kraja. Na taj način vaš kabel je sada uredno smotan i sigurno smješten u rolu toaletnog papira, čime ćete spriječiti da se zapetlja ili raspadne. Ponovite ovo s ostalim kablovima iz ladice ili ormara i pohranite ih, na primjer u kutiju za cipele. Sada imate savršen način da držite kablove organizirane, uredne i uvijek pri ruci. Zaboravite na klupka kablova. S praznim rolama toaletnog papira svi vaši kablovi bit će lijepo zapakirani, a vi ćete uvijek imati uredan prostor. Dakle, nemojte više baciti prazne role toaletnog papira. Iskoristite ih za organizaciju kablova.